Juah-juah man bandu kerina nande bapa turang senina kami, amin japa pekam ringan skala-skala. Selamat malam, kami enda lit Gerejanta GKMI Kutambelin. Si katakan bujur man Tuhan, ibrena dengar kita kesempatan guna banci megikan perkatanna. Ema silanjutkan ngoge kata di bata, megikan kata di bata, erlajar arah eksposisi Injil Yohanes. Mari si puji lebih Tuhanta arah lagunta singgolit bas kolom komentar, rajakanlah Yesus domba di tahtanya. Rajakanlah Yesus domba di tahtanya, dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotalah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus damai, kuasanya besar, di tengah ancaman perang doa terus terdengar. Kerajaannya kekal, miliknya selamanya. Darahnya yang telah tercurah berkenan di surga. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku, puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Jadi wajib si muliakan Tuhan ibas kegelu kenta, sebab ia andai si enggo engkelengi kita. Si puji dengar Tuhan ta arah lagunta singgolit bas kolom komentar, ada arah buku lagunta nomor 44, cerita Tuhan Yesus kusuka masyurkan. Jadi cerita karena Tuhan ta Yesus ndai masih nggo mate kayu persilang keke basi mate nari nangki ku surga, enda muadi si ceritakan rariah nasiakap banci semakin si rabagas nasi tandai Tuhan tandai. Mari sindekan cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus kusuka masyurkan,
Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati terima, dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang. Besar benar untungku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang datang dan dengar cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari dibagikan kata di bata. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Maka kita suka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Ban entebu siakap nanamna. Adi pangandu entabe. Uga silit bas pusuh ndu. Tentu kuberikan man anakku, kuberikan man daharaku, sindahara kuberikan man perbulanganku, kuberikan ku kade-kadeku, kuberikan man kalak si debang. Ban entabah cerita Tuhan Yesus lalit ulin asae. Tuhan Yesus lah pernah kita ibahana kecewa. Tuhan Yesus ia setia. Tuhan Yesus berena damai membantah. Malam Athena ateta ibahanna. Tuhan Yesus janjikan pengharapan sirasa lalap. Adi sidah daleng-daleng, sidah matahari bulan,
Si idah krina kini ulin tinepa di bata enda. Biasana meriah siakap. Tapi basie sadaka perlu si ingat basadawari si tadingken krinana. Memang morah hati ta tempat. Tapi kita bagai gendak nagluh ta doni enda. Engkai maka bagai ningkundai ciger ku ingat. Kami siaran langsung renungan. Ije memparenda aku lenga sekolah. Redakan camet-camet je. Baca dengar ku bayangkan uga nanggernakan uga keroknakan baskudin baru dengang kuakap ya, tapi enda anak ibu pus kami penggo SMA bagenda mo keluh tak maka dilalit cerita Tuhan Yesus lewat krinana. Cerita Tuhan Yesus ndak rebahanca sidat pengharapan si kekal. Makana nina si nulis lagundai. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan. Ban malam na ateta. Entebuna siakap. Puas siakap. Ersurak-surak pusuhta. Maka ku jandia ku beritakan. Berngi enda tole si bagi cerita Tuhan Yesus. Mari ertoto kita. Tuhan kami Yesus, Tuhu malam mati kami. Idah kami kemuliandu, kekelengendu simbelin. Berendu kami pengarapan. Endam ibas itandai kami kam. Kam kepeken sinepa kami. Itandai kami kam penebus kami. Itandai kami kam basadawari ras kamu kami i surga. Muji kemuliaan dur rasa lalap. Kenduari idoni kami perlu kami ceritandu. Ibegi kami, janah ina nami kami bas geluh kami. Bagepe meriah hakap kami. Berita kenca, ban godat kami nanamna bas kamnari. Berngienda mindo kami cidahkan kemuliandu, redahin kesahdu si badia. Petangkas dirindu man kami arah katandu. Tuhu-tuhulah ibrendu katandu man kami. Katandu kapsi perlukan kami. Ibas keluh kami. Ibas kelarndu Tuhan kami Yesus. Setan iblis musuke. Ndauh bas kami nari. Kam Tuhan alu darah ndu si badia. Pebadiakan kami canahna pasu-pasulah kami alu katandu hambandu sekali narin desken kami kubas tandu teguh ia nurikan dirindu petunggung ia cidahkan kemuliandu terang du surga nari. Agepe tiap kami, terangi pusuh kami, kelengi kami, cidahkan dirindu. Baik kami si jenda bagepe si arah Facebook enda. Idah kamilah kemuliandu. Bujur Tuhan kami Yesus ndaskan kami paksa ku lebih enda ku bastandu. Ardahinlah kam. Ibas kelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Mari sibuka pustakata berngenda masuk kitab pasal simbaru Yohanes pasal 10 sada.
Yohanes 10 sada enda mujizat simbelinna si pernah jadi sepanjang Alkitab. Selain Tuhan Yesus sendiri mujizat, enda memujizat simbelinna. Engkai lalit mujizat enggo macik enggo bau jelma ngeluh mulihi. Tapi enda tuhu jadi. Uga tuhu jadi doni enda lalit jadi lid. Bagian dalam kerina mujizat si turi sila ngakui mujizat bantuhan Yesus latak sa asa ia rugina. Sila nurikan mujizat lanai idah sa kuasa Tuhan kemuliaan Tuhan. Pustaka si badia penting kena mujizat khususna Tuhan ta Yesus serban mujizat. Canah khususna Injil Yohanes. Injil Yohanes nina Tuhan Yesus nerbinai adilah kam te arah kai siku katakan silang langna telah kam arah kai siku bahan. Emo mujizat. Jadi mujizat nda emo kesaksin simbelinna ise Tuhan Yesus. Gak pernah si begitu rikan Tuhan Yesus. Yohanes predikan naksikan Yesus. Musa naksikan Yesus. Bapa naksikan Yesus. Kesah si badia naksikan Yesus. Tapi simbelinna si naksikan ise Tuhan Yesus. Nina kai si kuban. Ema mujizat. Mujizat ndai ema saksi simbelinna karena ise Tuhan Yesus. Pasada warilit sekala hamba Tuhan reban KKR turikan na Yesus di bata arah kai si bantuhan Yesus ema mujizat. Kejadian enda i Manado canahna lit kala Islam Muslim si mengkritik arah pertanyaan kam katakan du Yesus Tuhan di bata. Alasan du ban Yesus ngasuk pegeluh kalak mati saja. Katakan du ia di bata. Pendeta enda alu tenang jawab. Renina bagi. Tapi nungkun aku man bandu nina pendeta ndai. Ise pernah doni enda pegeluh rengit singgo mati. Lanalit jawab si nungkun ndai. Rengit si mati saja lalit ise pengasuk pegeluh sa. Enda jelma mati pegeluhna. Isi kin baci iya. Makana agama silalit bukti perbahanan Tuhan, arah perbahanan agama enda perlu sekali nari si ukurkan kai alas tentang ikutkan agama enda. Kristen kai makana sikutkan Tuhan Yesus. Tek kita man bana, ersembah kita man bana. Enda labo tergantung kita ersembah man bana maka ia jadi Tuhan. Labo bantu kita man bana maka ia dibata. Tapi tuhukin ia Tuhan, tuhukin ia dibata. Enda membahas Injil Yohanes pitu mujizat.
si isuratkan Rasul Yohanes isekin si Tuhuna Tuhan Yesus. Sebabna adinalah si tandai isekin Tuhan di batata kainge erti geluhta kujange kegeluhenta. Berngi enda sinin kai si katakan Tuhan Yesus kai si bahanna arah Yohanes pasal 10 sada enda. Sioge ayat sada si cubakan lebih kari ngadi ayat 27. Yohanes pasal 10 sada ayat sada ayat 27. Silit pustaka andu kai judulna bas pustakata Si Lazarus mate. Takoge ayat 27. Ibetani lid sekala si penakitan gelarna Lazarus. Ia turang si Maria ras Marta. Si Maria enda me sincurcurken mina si merim kunahe Tuhan dengan singa pusisa alubukna. Si Maria ras Marta arbahan berita man Yesus nina, oh Tuhan, temandu si kelengindu pak sana sakit. Kenca seberita eman Yesus, nina, penakit denda labo kedungan ibas kematen. Tapi penakit denda jadi, gelah terpuji di bata. Jana enda menjadi sadadalan, gelah terpuji anak di bata. Ayat 5. Si Marta, Maria, ras Lazarus kelengkal ate Yesus. Tapi kencai begina pe berita karena Lazarus sakit, lamin teridahina. Tapi lid 2 warinari dekahna ia ibas ingan Kenca si 2 wari nina mana jarajarna. Ota ku Judea kita mulihkan. Siwa, waluh. Ngaloya jarajarna, oh guru, baru dengar enda pe ibentri kalak Jahudi atena kam. Mulih kakin atendu kuja. Terjawab Yesus, masuk 22 jam sadawari. Adiswari kala ardalan labo ia tertuk-tuk. Sebab idahna terang doni enda. Tapi adi berengi ia ardalan tertuk-tuk ma ia. Sebab lalit terang ibas ia. Bagenda menina Yesus. Cenari tole nina, teman tala Lazarus enggo tunduh. Cana ateku laus guna ngingeti ia. 12. Ngaloya jarajarna, oh Tuhan, adi enggo tunduh ia, malam nama Situhuna maksud Yesus Lazarus enggo mati. Tapi ya kabajarajarna maksud Yesus si Lazarus tunduh saja. Maka ikatakan Yesus man ajar-ajarna alu terus terang, Lazarus enggo mati. Tapi meriah ukurku, sebab la aku ija. Sebab berdandankan sienda, banci kam tek man bangkung. Otalah sidahi ia. Cenari Thomas si gelari si kembar, ngerana man temanna sapih ajar-ajar, ota kujah kita ras guru enda, gelah mati kita krina ras ia. Sebelum itu, kenca seh Yesus ibetani, ida petina enggo 4 wari dekahna Lazarus ikuburkan. I Jerusalem nari ku Betani lali 3 kilometer dauhna. Maka i Jerusalem nari pe enterem kala reh ngapuli Marta ras Maria ardandan kenturangna Lazarus enggo mate. Kencai bagi Marta maka Yesus enggo reh darat dia jumpa Yesus. Tapi Maria tading i rumah. Nina Marta man Yesus, oh Tuhan, bicara ijen dan daikam,
labo mate turangku Tapi amin bagi gia te nge aku, maka kaipe ipindondu genduari mandi bata ibre kenanga. Nina Yesus man Marta geluh nge turangdu mulihkan. Ngaloi Marta, kutah nge maka ibaswari pendungi pagi keke nge ia ibas si matenari. Nina Yesus man Marta, aku kap si pekeke kala ibas si matenari, aku kap si mereken kegeluhan. Ise tek man bangku, geluh me iya, amin nagia iya ngomate. Kala sing geluh, dengan tek man bangku, asandigan pe iya lamate. Tek kam katangku kejawab si Marta, te aku, Tuhan. Te aku maka kam anak di bata. Sing kelini si janjikan di bata, sing gorehku doni enda. Si barjendam ogenta. Derbinai bas pendungi sekolah ta, Yesus mulihkan ku daerah Johannes mempridikan nai ema diher Laut Jordan. Ijakin jenda diher Laut Jordan nenda ema Betani si ijaku ta Lazarus. Enda me Johannes ada ayat 20. Krina si enda jadi i Betani arah timur Laut Jordan. I Laut Jordan emo Johannes mempridikan kala. Kulihi sekali nari Johannes ada ayat 20. Krina si enda jadi i Betani arah timur Laut Jordan. I Laut Jordan emo Johannes pridikan kala. Tuhan Yesus menai pelayananna i pridikan. Johannes pridikan. I Laut Jordan, ija kine deher kuta Lazarus. Betani artina rumah buah ara. Betani enda kuta kitik, Betani enda mekuta kala si musil zamanna. Tapi Tuhan Yesus dekat hubunganna ras kala Betani. Khususna Lazarus, Marta ras Maria. Bas Injil si deban iturikan makana Tuhan Yesus singgah i rumah Marta Maria. Marta min terkuskas erdakan erban cincang lah, gule manuk lah bagi sikap bandamis perpan bagaimana. Di sirban jus lah bagi adi jenda. Tapi adi rumah Marta ia ngenca si Maria kundul megiken kata di bata. Makana Tuhan Yesus deher kel hubunganna ras Marta Maria enda. Ijenda me bas pasal 11 Johannes enda ayat sada. I Betani lit sekala si penakitan gelarna Lazarus. Ia turang si Marta, si Maria ras si Marta. Enda sakit. Bas perukurenta maun adina kelengate Tuhan lah sakit. Enda labo si ajarkan pustaka. Ijenda Lazarus kelengati Tuhan, teman Tuhan. Labo saja Lazarus jenda kelengati Tuhan ni nandai. Ayat 5 si Marta, Maria ras Lazarus kelengkal ate Yesus. Ulah si akap adi sakit kita lah keleng ate Tuhan. Lazarus keleng ate Tuhan, teman Tuhan. Lazarus dua turangna Marta Maria epe kelengate Tuhan, tapi sakit.
Adi sakit biasana kita artoto. Ya, toto. Amin napel sidahi dokter toto kangen kita. Ijenda Maria ras Marta miska erban berita makana turang na Lazarus sakit. Ijenda Rasul Yohanes itambahkan na ise Maria enda ayat 2. Si Maria enda ema sincurcurkan mina simrim kunahe Tuhan dingen singa pusisa alubukna. Enda penting man Rasul Yohanes gelabanci sete hertina kai tuhu-tuhu dekat ke hubungan Tuhan Yesus ras Lazarus bagi peturangna bahkan sada turangna ia mekhari siminaki Tuhan Yesus guna penguburanna. Bas padan sindekah narila pernah diberu minaki nabi imam raja lalap dilaki minaki dilaki. Tapi enda Tuhan ipakena Maria siminaki ia. Perlu akap Yohanes enda isurat kena gelah na banci si ida uga dekat na dekerna hubungan kala enda engkau bagi anak jabu ras Tuhan Yesus janah Tuhan Yesus sendiri ipercaya kena dirina iminaki si Maria. Ayat 3 si Maria ras Marta bahan berita man Yesus nina oh Tuhan, temandu si kelengindu pak sana sakit. Menurut penafsir enda, iutus Maria Marta si ertenah. Sanga sindai lah bolit messenger, WA, email bagi si Gundari, jelma kasuruh peseh berita. Enda bahasana berita si isuruh Marta Maria ipeseman Tuhan Yesus. Oh Tuhan, temandu si kelengindu pak sana sakit. Endalah bolit pemindon rekam, lah bolit pemindon pepalem. Enda bahasa enggos siangkan, enda bahasa kalak si tuhu-tuhu dekat. Nina bas beritandai, oh Tuhan, temandu si kelengindu paksana sakit. Enda ngenca berita bas Marta Maria nari, enda mau si enggo tangkas man Tuhan Yesus. Labo saja enda man Tuhan Yesus tangkas, Marta Maria bagenda saja penina, enggo kapna seh. Man kita to detail kel. Anakku Tuhan enda. Lali pensilna si warna bagenda. Kak ndu emon gelah jawab Tuhan. Enda Tuhan dai ibandu ndrauh. La temandu, la tandai nakam, la tena kelengkam. Tapi Marta Maria tandaina Tuhan. Makanya simple. Oh Tuhan, temandu si kelengindu pak sana sakit. Kam laku tentah gartoto. Tapi adi beluh kam bertoto bagenda. Cobakan. Pemana keluarga atas sakit. Ganindu nutukensa. Anakku, ndeharangku, perbulanganku, berhubungan ras kami, si totoken dundai. Lah katakan Marta Maria turangku Lazarus sakit. Tapi katakan, oh Tuhan, temandu si kelengindu pasana sakit. Wah, kalimat enda. Bagaimana? Pengakun kini teken silit bas pusu Marta Maria Lazarus enda keleng ate Tuhan Yesus, teman Tuhan Yesus. Berarti adi nereh Tuhan Yesus ku rumah kala enda Lazarus biasa cerita ras temanna. Uga adi kala teman. Adi kala karo kala si dekat rimpal nina.
Tapi si tuhuna babo impale teman. Sahabat Tuhan Yesus, sahabatna Lazarus. Janah Lazarus sendiri erti gelarna pernah ngeukur kendu erti gelar Lazarus. Lazarus bahasa Ibranina Eliezer endam padan sindeka. Kartina Tuhan penampatku. Tuhan penampatku. Gelarna Tuhan penampatku. Endam gelar Lazarus ertina Tuhan penampatku. Tapi ayat 4, kenca seberita eman Yesus nina penakit enda labor kedungan nibas kematian. Tapi penakit enda jadi gelah terpuji di bata. Jana enda mes jadi sadadalan gelah terpuji anak di bata. Gorusur sioge ayat enda. Kair tina ayat enda membantah. Ngo seberita man Yesus maka Lazarus si kelengina paksana sakit. Sakit biasana 2 ngenca. Malam entar kelekna mati. Kenca seberita enda man Tuhan Yesus nina penakit enda labor kedungan ibas kematian. Tapi penakit enda jadi gelah terpuji di bata. Biasana si terpuji sukses, menang bas pertandingan, berhasil bas usaha, sekolah banyak, terberita. Ijalit doni enda penakit, kelemahan, bahkan kematian. Kemuliaan adalah bas Tuhan Yesus lalit. Canah kerehen Tuhan Yesus sendiri mengubah paradigma doni enda. Tuhan Yesus sendiri icidah kena kematian dai kemuliaan. Canah lalit kemuliaan beli dan asa kemuliaan salib. Ija banci siidah kemuliaan di bata. Ija banci terpuji gelar di bata. Iba sogenta berengi enda mesti merubah cara antangenen pengakapta. Lalit doni enda pernah si begi arah sakit idah kuasa kini hagan kemalaman nate. Lalit biasana menghaga galang kerja enterem kalareh sekolah anak-anak berhasil usahana enda maka menghaga berengi enda adibanci isampati Tuhan kita COVID-19 enda maba kemuliaan manggelar Tuhan. Endam nina Tuhan Yesus penakit enda labor kedungan ibas kematian. Tapi penakit enda jadi gelar terpuji di bata. Adi arah penakit pe banci terpuji di bata. Kai nari kebiaran. Arah penakit pe sura-sura di bata. Arah penakit pe termulia di bata. Arah penakit pe terberita gelar di bata. Engkau makan biar kita adisi anggap bahaya pe bastan Tuhan. Baci maba kemuliaan. Nina Tuhan Yesus. Tapi penakit denda jadi gelah terpuji di bata. Mbue bas geluh biar kita kecewa. Barengi enda begindulah sora di bata. Kebiaran, kecewa, sila bagi ukur ta pastan di bata.
banci jadi terpuji gelar di bata. Hendak pernah sidah hendak bas doni. La pernah arah penakit, maba kemuliaan, kehagan, kemalaman hati, kriakan ukur. La pernah. Murah sinuan-sinuan, gulut siaka. Lengah lalako. Banci ngelit kini tekenta. Sakit kematian, maba kemuliaan man gelar di bata. Banci ngesida rencana di bata. Banci ngesida COVID-19 senda. Mesra pelako sinuan-sinuanta. Basadawari mungkin lalako. Banci ngesida kemuliaan di bata. Tuhan Yesus labo sembarangan ngerana. Canah Tuhan Yesus labo asal ngerana. Enda ipertegas Tuhan Yesus ayat 10:2. Ngaloya jar-jarna o Tuhan na dinggo tunduh ia malam nama ayat 10:3. Situ huna maksud Yesus Lazarus ngo mate. Tapi yaka bajar-ajar maksud Yesus si Lazarus tunduh saja. Maka ikatakan Yesus mana jar-ajar na alu terus terang Lazarus enggo mati. Ayat 10:5. Tapi meriah ukurku sebablah aku ijah sebab berdandankan sie banci kam tekman bangku otalah sidahi ia. Terus terang katakan Tuhan Yesus Lazarus enggo mati. Tapi meriah ukurku sebab banci. Tapi meriah ukurku sebablah aku ijah sebab berdandankan sia banci kam tekman bangku. Lengakin te ajar-ajar enggo. Lengakin tandai ajar-ajar Yesus enggo. Tapi tole enda mecara Tuhan. Adi arah bagi ukur ndu maka tanda indu Tuhan. Lengabo bagas tanda indu. Lasang kandu jadi ijeme tole si tandai Tuhan. Lasi sangka sakit si kelengi Tuhan sakit. Lasi sangka la jabab Tuhan totota jem la jababna. Enda mesti jadi man Marta Maria Lazarus. Kelengate Tuhan sakit. Banna berita laruh Tuhan Yesus la pepalemna. Tapi enda sada tujunna gelah tridah kemuliaan di bata. Bancing idahdu arah sila Arab kendu jadi ermulia di bata. Bancing idahdu totondu sila jabab di bata ermulia di bata. Nina Tuhan Yesus meriah ukurku sebab berdandankan sie banci kam tekman bangku. Basi deban banci kam tole erlajar te. Adi arah jawab di bata totota maka kita te. Enda situ huna labu Tuhan. Sebab nakrina sembah-sembahan mesi tawarkenna. Sembah-sembahan berhala si tawarkenna sura-sura anta. Engkau maka kalak nembah berhala sadang enca ban cocok rasura-surana si janjikan sembah-sembah hendai. Maka lepak nembah berhala ban berhala hendai iwe kena kai si cocok siakap si perlu siakap. Babana kita ngikutkan ukurta. Tapi Tuhan Yesus ajarina ajar-ajar toler kini teken ibas layar hendahi Lazarus asum Lazarus sakit bahkan timaina mate.
Timai na mate. Sakit nda Lazarus ndai. Ngombiar Marta Maria. Tambar lanalit. Banna berita man Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nampatisa. Biar ia turang nandai lama lemati. Jadi si biarkan nandai. Embas Tuhan nari. Tapi engkai nda maka mantap. Basieme. Banci bantuhan ermulia gelarna. Maka kai kita si biarna. Banci jadi. Tapi enggope jadi. Lid kuasa Tuhan erbahansa. Mabasi mehuli. Kakin si patal nang gluhenda. Kematen pe pakai Tuhan muliakan dirina. Kainari laba ci pakai Tuhan. Enda me isina jenda. Adi kematen pe baci pakai Tuhan muliakan dirina gelarna. Kainari laba ci pakai Tuhan. Krinana banci pakai Tuhan guna si mahuli. Man banta janah kemuliaan man gelarna. Banci. Maka wari enda adiku Jerusalem kam. Lid je. Kesusuran Lazarus sadenda. Janah ibetani enda lid je batu. Lazarus teman Tuhan 2 kali mati. Kam rinsu 2 kali mati. Aku merinsuh kau. Kai maka 2 kali Lazarus mati. Anak perana mati ya sekali. Jenda 4 berengi bas kuburan pegeluh Tuhan Yesus. Erja buka iya. Gua kampu ya anak-anak. Metua mati ka. Makana teman Tuhan Lazarus 2 kali mati. Cana enda penutup mujizat si Tuhan Yesus bas Injil Yohanes. Selain Tuhan Yesus sendiri mujizat, lalit beli dan mujizat. Asangkan mujizat Lazarus ngeluh mulihi. Krina padan sindekah nari la lebih sadawari keke ngeluh mulihi. Anak janda sarpat jam mate jam pegeluh. Anak diberusunum jam mat wari mate wari pegeluh Elisa. Bagepe mayat si baba kukuburan wari sindai mate wari sie kanggeluh kena tulan-tulan Elia. Bagepe anak Jairus je mate lengas 10 menit nguka pegeluh. Anak janda nain wari sinda mate baba kukuburan lengas kuburan pegeluh Tuhan Yesus. Tabita wari sindai mate je pegeluh Petrus. Ertikus wari sindai ndabu bas lantai 2 nari kuteruh mate jeka pegeluh Paulus. Tapi lalit 4 wari bas kuburan. Ngombau nina Marta ngom macik. Otak nanggo macik, mata nanggo mulai erlau. Tanah menurut ahli si munggo hancur usus. Usus enda banje sampah-sampah. Jemis hancur. Hadi darahna tentu anggo tuhu beku. Tapi detik Lazarus keke nina Tuhan Yesus keke. Enda cerita Tuhan Yesus ndai. Enda tuhu jadi. Ngeluh baci ibahana Lazarus ndai. Ugani nandai ayat 4. Kenca seberita eman Yesus nina. Penakit enda labor kedungan ibas kematen.
Engkau kami singatkan Tuhan Yesus kematian. Adi jenda seberita naman Tuhan Yesus Lazarus lengabo mati. Enda menggo rencana kena seh mati. Tapi penakit enda jadi gelah terpuji di bata. Jana enda menjadi sadadalan gelah terpuji anak di bata. Aku lalit kesangsinku. COVID-19 endam tujunna. Gelah terpuji di bata. Jana enda menjadi sadadalan gelah terpuji anak di bata Tuhan Yesus. Lengas itu. Tapi yakin aku lalit kesangsinku. Endam tujuan utamana. Izinkan Tuhan COVID enda. Gelah terpuji di bata. Gelah terpuji anak di bata. Sebabna krina bastan Tuhan. Tapi lah sitah uga kariban Tuhan. Tapi sepanjang Alkitab krina sijinkan Tuhan jadi terakhir. Idah manusia penampat bas di bata nari. Idah manusia keleng di bata. Ninandai ayat 5. Si Marta Maria ras Lazarus keleng kala te Yesus. Enda labo keleng tapi keleng kal. Bagendam hati-hatina Rasul Yohanes nurat kensa. 3 kali surat kena gelana ulalid kecurigaan baskala singogesa. Ayat 2 pendanggo singat kena Maria enda siminaki Yesus. Ayat 3 uga Maria Marta ban bahasa man Yesus enda bahasa kala si deherkel hubunganna. Ayat 4 katakan Tuhan Yesus. Enda labor kedungan bas kematian tapi gelar terpuji gelar di bata ras anak di bata. Ayat 5 ulihi Rasul Yohanes lalu lebih tangkas. Si Marta, Maria, ras Lazarus kelengkal ate Yesus. Endam perlu garis bawah hidup. Kelengkal ate Yesus. Uga makana lasida. Kelengkal ate di bata. Asum sakit kita. Uga makala sidah kelengkal ate Tuhan Yesus. Asum lah jababna totota. Uga makala sidah kelengkal ate Tuhan Yesus. Asum lambue senta. Rasul Yohanes alu hati-hati ras berulang. Endam tenasuan kena bas pusuh umat Tuhan singoge kata di bata enda. Si Marta Maria ras Lazarus kelengkal ate Yesus. Lah cukup bakap Yohanes keleng ate Yesus. Tapi kelengkal ate Yesus. Ayat 6. Tapi kencai begina pe berita karena Lazarus sakit. Lamin teridahina. Lah idahina. Lah jababna. Enda pernah jadi man Yohanes predikan. Yohanes predikan ia berberita karena Yesus, ia bersikap dalan karena Tuhan Yesus. Tapi masuk penjara Rasul, masuk penjara Yohanes predikan, lah sekali pedahi Tuhan Yesus. Labo saja lah sekali pedahi Tuhan Yesus, lalit berita bas Tuhan Yesus nari. Enda salah krina anggapan manusia. Termasuk Yohanes predikan pe salah penilaianna. Membantah adi sakit masuk penjara mis gedepuk. Ruh kadendo mesui. Wah tukur bandu panggang kai kamput. Amai siakap maka peduli mah. Lengah tentu. Yohanes predikan sekalilah pernah Tuhan Yesus ruh ngadi penggal kepalana. Wari penguburan Yohanes predikan pelarah Tuhan Yesus. Singubur kenca ise ajar-ajar Yohanes predikan. Makana ope denga ipenggal ipancung keragung Yohanes predikan. Bagenda nina. Maingat kena siku beritakan Yesus. Coba dahi kena. Endam nina Yohanes predikan man muridna.
sungkun dage ia kelah Mesiase. Wedi, nggo 6 bulan ya berita Yesus Mesias. Ia kelah Mesiase. Entah sitimai si dewan. Makana gadebu misa ajar Yohanes predikan darami Tuhan Yesus. Makana madam Tuhan Yesus. Ingat dia ajar-ajarna. Oh guru. Ajar-ajar Yohanes predikan reh. Kaya tena nina Tuhan Yesus. Nungkun niya man bandu. Kamkin Mesiase. Entah itimai kami si dewan. Tandu kaya tina Masti kenca maka labu ia. Labu masti kenca maka ia. Masti kenca maka labu ia. Ban anggap Yohanes predikan. La mungkin Mesias. Adi Mesias. Pediat nagi aku penjara. Adi Mesias. Tuhan sir kelengate. Engkai maka dagi layar. Katana lalit. SMS pelalit. Messenger WA. Kai pelalit. Tapi nina Tuhan Yesus. Katakan man Yohanes predikan. Si cempang redalan, si pentang repengida. Mankala si musil iberitakan berita kelepasan. Sana katakan man bana, si mati ngeluh mulihi. Malem ate kala, si laton del ukur naman bangku. Kai je maksud Tuhan Yesus. Man kalak jadi, man bandula jadi. Kalak ku jabab totona kamlang. Endam ujian, tanda malam atendu. Latondel ukur ndu bangku. Adina jabab di bata totota. Maka sidah kelengatena kita. Lenga malam ateta. Yohanes predikan lah dahi Tuhan Yesus. Jabab Tuhan Yesus. Kala pentang repengida, cempang redalan, mati ngeluh. Tapi man Yohanes sendiri lang. Retina endakai. Man kala jadi, man banta lang. Kala pasu-pasu Tuhan kita lang. Si idah dengar jadi bata. Kemalaman natin dai lanai terpesirang ras kita. Ijenda kai dagi enda. Enda lenga ida. Lenga tak Maria, lenga tak Marta. Seh mate Lazarus pe lenga takna. Seh ngompat berengi Lazarus kuburan jema kareh Tuhan Yesus. Jenda mengkala andai kecewa. Marta kecewa, Maria kecewa, anak kuta Betani kecewa. Tapi sekali jawab Tuhan, ija kuburna, nina Marta. Enggombau guru, enggombau. Nina Tuhan Yesus, manggo ku katakan man bandu, adi tekam idah ndu kemuliaan di bata. La katakan Tuhan Yesus, adi idah ndu mujizat. Idah ndu kemuliaan di bata. Tapi tekam idah ndu kemuliaan di bata. Kai. Lenga seh mujizat nda. Leben kita te. Lenga seh perbahanan di bata nda. La kita sangsi keleng aten andai. Enda meajari Tuhan. Kita arah Injil Yohanes. Maka nina Rasul Yohanes ndai. Ayat 5. Si Marta, Maria ras Lazarus keleng ati Tuhan Yesus. Nggo sejam ta. Tapi jendam si dungi berngenda, pagi si teruskan. Kaibas berengi enda. Adi penakit kematian pe, tridah kemuliaan di bata. Kainari banci erbahanca, la tridah kemuliaan di bata bas geluhta. Lape pepalem Tuhan,
Lazarus nina Rasul Yohanes. Kelengkel ate Yesus Lazarus Marta Maria. Kainari alasena. La erburak-burak pusuhta. Tuhu kelengati Tuhane aku. Enda memberita cerita Tuhan Yesus nda. Ngelebihi keadaan. Tetap keleng atena kita. Penakit bebancir mulia gelarna. Lape jawabna toto. Tuhu keleng atena kita engkai. Ban liter ulin. Asa toto tanda jawabna. Banlit lebih ermulia di bata. Asa toto tanda jawabna. Tapi ndigan ia Tuhan. Ia ngenca meteksa. Ia ngatur kenca. Tapi sada sisi teh. La kita tading kena. Kelengatena kita. Tuhu-tuhu guna kemulianna. Kai si pediatna jadi man banta. Toto kita. Tuhan Rasul ndu Yohanes anggo nuratkan maka keleng atendu Marta Maria Lazarus. Tapi lah kamreuh guna pepalem Lazarus malahan timaindu. Jadi si biarkan Maria Marta mati Lazarus. Tuhan Yesus sampati kami. Gelah tetap idah kami keleng atendu. Baslah jabab ndu toto kami. Baskrina kecibal kami. Ban kam Tuhan la pernah salah. Kam Tuhan la pernah ngukurkan si jahat. Kam Tuhan la berubah. Kam Tuhan tuhu-tuhu engkelengi kami. Berekenlah kini teken eman kami. Agui kesangsin kami man bandu. Khususna bas paksa enda COVID-19. Buai kesulitan kami, biar kami sakit, ekonomi. Persekutuan kami pela bagi biasa. Sampati kami, ulah sanksi. Enda gelah termulia gelar ndu. Tuhu kelengkal atendu kami. Sampati kami, bahan idah kami. Kemuliandu, keleng atendu, bas tiap geluh kami, tiap paksa. Endam toto kami Tuhan kami Yesus, sembah kami ibas gelar rendu kami toto. Amin.